yeroo garaagaraatti magaalaa Finfinnee qulqulluu miidhagduu taasisuuf hojiiwwan gurguddoon hojjetamaniiru hojjetamaas jiru. Kana keessatti bu'aan gurguddoon argamaniiru. Bu'aawwan gurguddoo argaman keessaa hojiiwwan bulchiinsa magaalattiin hojjetaman akkuma jiru ta'ee namoota dhuunfaadhaanis hojiiwwan hojjetaman shoora olaanaati kan qabu Finfinnee miidhagduu uumuu keessatti. Har'as yaadaan kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftoo aanaa tokko isin geessuun bakka isin daawwachiifnu qabna. daawwattoota keenya bakka isin daawwachiisna jenne geenyerra. Bakki kun kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftoo aanaa tokko bakka addaa Mandara Eelsaati. Bakki kun seenaan isaa maal fakkaataa kan jedhu kan isinitti mutaa maqaa kana eessa argate seenaan isaa waggoota meeqaaf tureera ammoo maaltu hojjetamaa jira kan jedhu kan isin daawwachiifnu ta'a. ምን እያደረግሽ ነው? ምን እያደረግሽ ነው? ሸንኮራ ታዲያ ሸንኮራ በልተሽ ቆሻሻውን መሬት ላይ ጥለሽ አካባቢ አቆሽሸሽ ነው የምትሄጂው? ሸንኮራ ኛቴ አሲቲ ገቴ ዴምታ ካሲከን አሲቲ ገተ ጀቹዳ እሱስ ትጥያዋለሽ ማለት ነው። ኤልሳ ማለት እኔ ነኝ። ኤልሳ መንደር ይባላል። ኤልሳ ጀቹን አነዳ ናኖን ኩንስ መንደር ኤልሳ ጀዳም ሳንዱቅኒ በልፋ ኢትገኑ ከነ ወጎተ ኩለላ መድሮ ሆጀኔ ሰበብኒ መንደር ኤልሳ ጀደሜ በልፋ ባየን ጅብ ነን ቁልቁሌሰስ ነሞን ያደኮ ፍረተንስ ባያተኒሩ ዛፎች ባለ ሙኬና ሲቲ አርጊቱ ኩን ሁንዲ አባ ቀቡ ኑቲስ ኢጆሌ ኬኛ አስፍኔ ኢሳንስ ጠበቺሳ ኦፊፍ ስፖርት ይወጀና አንድ ሰው ቆሻሻ ቆርጦ ቢጥል ቤቱ ነው ምን መልስለት ናኖ ከነቲ ነምኒ ቶኮ በልፈከራራት ዮገቴ በልፈሰነፉኔ መንሙሳት ዴብስናፍ መሌ ሃርዳፍ ኢፈመጎናፍ ዋንት ጀደሙ እንጅሩ ወይዘሮ ኤልሳ እዚህ አካባቢ ካለችው ሰዎች ትንሽ ለየት የሚያደርጋትና የአካባቢውን ጽዳት በመቆጣጠር አዴልሰን ናሞታ ናኖ ከነጅራተንራ ከነደሽታሱ ናኖ ቁልቁሉፊ መገሪሳ ከቀባኑፍ ሾሮላና ባቴርቲ ማንም ሊማርበት የሚገባ ነው ምክንያቱም ሰው በቤቱ ውስጥ ናኖ ከነራ ነምኒ ሁንዲ በራቹ ቀባ ነምኒ መነ ኢሳ ቆፋቲ ሚቲ ከንጅራቱ ናኖን ኢሳሌ በሬዱ ቀባ ኢጆሌን በከይት ኦለን ኢሳን በርባችሳ እንተውታናን ኢጆሌን በከ ሂንታኔ ኦሉ ጋራ ነው የምንሰራው የሚበሰብስና የማይበሰብስ የመለየ ስራ ወላን ሆጀና ባልፋደ ባሰኒ ፋይዳ ትጅጅሩ ሃለ ጋሪ ተን ሁበኖ ኡሙ ደንዴኔራ ናኖ ከነ ሁንዲ ኬኛ ቱርባንቲ ሲአለማ ኒቁልቁሌስና ባልፋ ቶርቶሩ ቆፈቲ ጎጋስ ቆፈቲ ወለቲ ቀምኔ ፋይዳራ ኦልችና ማሬኩን ሞዴል ታኡፍ ማልቱ ሳንቀታ ዱጋቱ ሞዴላ ከንጀዱፍ ታጀቢኮ ታሰንጅራ كأمس فنفنة ميداقدو تاسسو مستر ممه دكتور أبي أحمد الرائي قالون بلجينسا مقالتين اتفوفي نموتا الأنفاس رماتش سيرا فنفنانس ميداقديتي بوان هجي هجتامس مدمود أنو تاون كانتيبا أدانج أكبر أصاف بكامتي أركتن إسان تاسي سيرا